You live, you die. You live, you die. You live, you die. Sadly, in my movies, everyone dies. Pertanggal 6 September 2019, kamera CCTV merekam Brian Smith yang pada saat itu berumur 48 tahun dan pasangannya yang bernama Valerie Kessler. Di dalam rekaman tersebut, mereka tiba di sebuah toko di wilayah Anchorage, Alaska. Dari luar semuanya terlihat normal. Namun yang tidak disadari oleh Valerie, Brian adalah seorang berantai. Dan di bagian belakang bagasi mobilnya terbaring mayat korban terbarunya yang sehari sebelumnya. Ketika Brian masuk ke dalam toko untuk membeli minuman, Valerie ditinggal sendirian di dalam mobil. Dan pada saat itu HP milik Valerie tidak sengaja jatuh ke bawah. Dan pada saat ia ingin mengambil HP miliknya, Valerie tidak sadar mengambil dua ponsel sekaligus. Satu miliknya dan satu lagi milik Brian. Pada saat itu Valerie masih belum sadar, tetapi rekaman yang akan ia temukan di ponsel itu akan mengungkapkan beberapa file dan akan menuntun polisi kepada salah satu yang paling mengerikan yang pernah ada di negara Alaska. 6 jam sebelumnya, Brian Smith, 48 tahun, sedang bersantai di rumah setelah seharian bekerja. Lalu ia memutuskan untuk berkendara larut malam untuk mengelilingi wilayah Anchorage sambil menikmati lampu jalan di malam hari. Saat Brian sedang menikmati perjalanan di depan toko wilayah Gamble Street, ia melihat seorang wanita sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu bernama Valerie Kessler. Wanita yang berusia 52 tahun. Lalu Brian menepi dan bertanya apakah Valerie ingin ikut bersamanya. Valerie yang saat itu sebagai seorang tunawisma menerima tawaran tersebut karena saat itu cuaca sedang hujan. And he pulls up and I was homeless living in a tent and it was raining that night. And he goes, well, it's raining. You want to ride around with me? And and I was like, sure. Selama beberapa jam berikutnya, mereka menikmati kebersamaan, bahkan sempat mampir ke bandara untuk melihat pesawat lepas landas di malam hari. Sekitar pukul 2 dini hari, Brian berhenti di sebuah pom bensin. Niatnya bukan untuk isi bahan bakar, melainkan untuk menggunakan ATM yang ada di pom tersebut. Dia masuk ke dalam, meninggalkan Valerie sendirian di dalam mobil. Sambil menunggu, Valerie tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke lantai mobil. Ketika tangannya ke bawah, tanpa sadar ia mengambil dua ponsel dan Valerie merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan Brian. Ia mengambil ponsel Brian dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Lalu Valerie tidak menyadari bahwa itu bukan handphonenya. Sementara itu, Brian terlihat di dalam toko sedang membeli makanan ringan dan minuman. Lalu keduanya menghabiskan waktu bersama yang lebih lama. Beberapa jam kemudian, Valerie diantar kembali dengan Brian ke tendanya. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel yang telah dia ambil tadi. Awalnya dia melihat kontak dan nomor HP yang tidak dikenalinya. Dan kemudian ia menyadari kalau itu bukan ponselnya. Dia masih merasa penasaran dengan isi handphone itu. Saat ia scroll handphonenya, Valerie menemukan sebuah folder yang bernama Valerie. Pada saat itu gak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dan dia terus mengguli folder tersebut dan menemukan lusinan foto dan video yang masing-masing sangat mirip dengan yang baru saja ia tonton. Ada suara Brian dan tubuh seorang wanita juga yang sedang tergeletak di lantai hotel. No, 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 no. We're going on for no. This is like half an hour at least now. We're going on half an hour now.
Come on, please, man. Jesus. Yeah, that's it. Just do it. Just take it, swallow it. Just do a nibble shot while we hit your, do like an angle, like an action shot. Okay, we did the nibble shot. You live, you die. You live, you die. You live, you die. Sadly, in my movies, everyone dies. I get the Oscar. Oh, nearly. Okay, so please just finish on time. His voice and her body laying on the floor of the hotel, and he stepped on her throat and he said, "You're not leaving here alive. I'm killing you." Setelah menonton semuanya, Valerie mulai menyadari bahwa ia baru saja menghabiskan waktu dengan seorang berantai. Selama beberapa hari berikutnya, ia bersembunyi di hutan dan tidak pernah meninggalkan tendanya. Ketakutan sedang menguasai diri Valerie, karena Brian bisa saja mengetahui bahwa Valerie tahu rahasianya. Dan bisa juga video yang akan disimpan di dalam handphone Brian berikutnya bernama Valerie Kessler. Akhirnya, setelah bersembunyi berhari-hari, Valerie mengambil sebuah keputusan yang sangat amat berani, yaitu untuk menyerahkan rekaman yang ada di handphone milik Brian kepada polisi. Dia tidak menyerahkan handphonenya, melainkan sebuah benda kecil, yaitu memory card. Para detektif yang melihat rekaman itu mendeskripsikannya sebagai hal tersulit yang pernah mereka lihat seumur hidupnya dan sebuah hal terburuk yang pernah terjadi pada manusia. Beberapa hari kemudian, detektif meninjau rekaman itu berulang-ulang kali. Salah satu dari mereka merasakan sesuatu hal kecil yang sangat amat familiar bagi polisi, yaitu nada dan aksen suara pria yang ada di dalam rekaman tersebut. Itu yang membuat polisi teringat pada sebuah kasus yang sebelumnya pernah ia tangani. Nama pria itu adalah Brian Stephen Smith. Akhirnya polisi dan penyidik menggunakan rekaman itu sebagai petunjuk utama. Penyidik segera mengungkap kebenaran yang selama ini terpendam. Ada sebuah jasad manusia yang ditemukan di kilometer 108 di Seward Highway, dan jasad itu diidentifikasi sebagai jasad dari seorang wanita yang bernama Kathleen Jo Henry yang pada saat itu berusia 30 tahun. Seorang wanita berambut gelap dan panjang. FBI bergabung dalam penyelidikan. Mereka menemukan bahwa ponsel Brian terdeteksi di radius dekat wilayah kilometer 108 Seward Highway, dan juga ada penunjuk waktu pada salah satu gambar Kathleen Jo Henry di belakang truk pick-up. Petunjuk waktu dan lokasi ponselnya tepat di waktu yang sama dan juga bertepatan dengan lokasi ditemukannya jenazah, yang membuat para detektif makin menemukan bukti yang sangat valid. Detektif kini memiliki alasan yang kuat untuk menuntut Brian. Namun, saat itu sayangnya ia sedang berlibur bersama istrinya di Washington DC. Lalu semua petugas dikerahkan ke bandara untuk memastikan ia tidak melarikan diri. Begitu pesawatnya mendarat kembali di Alaska, borgol besi langsung menuju tangan Brian. Your name and date of birth correct on there? 48-year-old Brian Stephen Smith. I've got about $2,000. An immigrant from South Africa.
is charged with her murder. Police met Smith at the airport as he returned to Anchorage from a trip. They say Smith is on that side of the courtroom glass today because a woman found an SD card with evidence on it and turned it in to APD. Pada saat itu Brian terkejut dan ia merasa kalau penangkapannya di bandara mungkin terkait dengan mobilnya yang dibobol beberapa bulan sebelumnya dan ada sebuah dokumen yang dicuri. Lalu seorang detektif mulai mewawancarainya. Pada saat itu Brian masih merasa kalau penangkapannya tentang mobilnya yang dibobol. Lalu ia menyebutkan bahwa yang dicuri adalah sebuah kamera GoPro milik dia. Ketika ditanya tentang cara kerjanya, Brian menjelaskan bahwa kamera itu merekam, lalu rekaman tersebut tersimpan ke sebuah memory card yang tersimpan di dalam GoPro. Detektif kemudian mengungkapkan alasan yang sebenarnya kenapa ia ditangkap saat di bandara. Detektif berkata, "Kami perlu membicarakan tentang sebuah barang kecil yang baru-baru ini kami terima oleh seseorang yang mengantarnya ke kantor kami." Setelah polisi berkata seperti itu kepada Brian, polisi langsung menanyakan kembali, "Apa yang kamu rekam di dalam kamera GoPro-mu?" Lalu Brian menjawab bahwa ia biasanya merekam petualangan di luar ruangan, seperti berkemah, mendaki, atau memancing. Karena GoPro ini kualitasnya gambarnya sangat bagus, kata Brian. Lalu detektif menunjukkan lagi kartu SD yang telah diantarkan oleh seseorang tersebut. Dan Brian menyangkal kalau itu bukan miliknya. Dia bilang kalau miliknya berwarna hitam, sedangkan yang ditunjukkan itu tuh berwarna hijau. Lalu seorang detektif berkata, "Karena kartu SD ini yang membuat kami sampai kepadamu. Itu sebabnya saya tahu siapa sebenarnya kamu." Detektif kemudian menunjukkan foto mobil yang sangat tepat dengan mobil milik Brian. Lalu Brian mengonfirmasi kalau itu memang benar mobilnya. Mereka juga bertanya tentang kamar hotel yang disewanya selama 2 malam. Dan Brian mengakui bahwa ia menjemput seseorang wanita dari jalanan, lalu membawanya ke sana. Detektif kemudian menunjukkan foto mayat seorang wanita. Lalu Brian menyangkal dan ia tidak mengenali wanita yang ada di foto. Meskipun ia mengakui mungkin saja pernah melihatnya karena ia sering menjemput wanita dari jalanan secara random. Show you pictures, see if it would help you kind of refresh the girl from that night. No, that's not her. Not her. Just short hair. Short hair. Okay. Short hair. No. Okay. All right. She looks like a drug addict. Okay. Yeah. Have you seen this woman before? No. Have you ever had any contact with her at all? No. I have. Look, in the last 5 years that I've been here, probably starting about 2 years ago, I've probably gone out and picked up a girl or two. So I might have seen her before, but not fresh in my mind. Okay. Yeah. All right. Setelah istirahat sebentar, detektif kembali dan menunjukkan bukti yang nggak bisa dibantah oleh Brian. It sounds like me. What's happening when that's... What's happening is on this video, on these images, the person that's recording it is holding the recorder and is standing basically above this girl and strangling her. Okay. And so we need to talk about this. We need to get ahead of this, Mr. Smith. I don't want to act stupid, but I don't remember anything. Okay. Detektif menegaskan ada video dan audio dari kejadian itu dan suara dalam video itu adalah suara Brian. Brian masih bersikeras menyangkal kalau ia tidak ingat apa-apa dan seketika dia mengklaim kalau dia sedang jet lag ketika mendarat dari pesawat. Detektif
terus-menerus menekan Brian. Dan akhirnya Brian mengakui kalau rekaman itu memang suaranya. Dan detektif mengungkapkan bahwa ada sekitar 12 video di kartu SD itu. So what you're saying is definitely you talking on the recording, on the audio there, that you don't recall that? That sounds like my voice. I've got a unique voice. Absolutely. It's English mixed with the Dutch. And you talking and like I said, there's about 12 of these videos, and I've watched every single one of them multiple times, unfortunately. And you talking, you know what you're doing in those videos. I mean, you're describing what's going on in those videos. And so, Mr. Smith, I don't believe that you don't remember this happening. And like I said, we need to talk. We need to get ahead of this because this is pretty big here. Yeah, but this is not the girl I picked up. Okay, but that's definitely your voice on those audios. And I have no doubt about it. Like I said, I mean, your shoes are in the picture, your truck's in the picture, a Marriott cart, as you pointed out, is in the picture. And then I can also point to this to you. This is the SD card file. And for the fourth one down, what the name of that file is. Homicide, Marriott Hotel, Midtown, Anchorage. And this was modified on September 24th, 20 days later. I did not do that. Why would I make a file like that? Rekaman telepon Brian menunjukkan bahwa 2 hari setelah ponselnya terdeteksi di sepanjang wilayah Seward Highway, sekitar 30 menit dari Anchorage, yang merupakan lokasi ditemukannya jenazah Kathleen Jo Henry. Setelah bukti-bukti telah dilayangkan oleh detektif kepada Brian, detektif membaca raut wajahnya Brian. Dia sedang merasa terpojok dan detektif menyadari ia tidak punya jalan keluar. Akhirnya, Brian mengatakan yang sebenarnya terjadi, tetapi masih dibalut dengan kebohongan kecil. Okay, I'll tell you what I remember. The next day at work, I saw something dripping out the back of my truck. And I was like, what? And I opened up, and there was somebody there underneath. There was a blue, like a top at the back of my truck, and the back flap doesn't really lock. I've actually put a padlock on now since then, and I saw somebody, and I was like, what must I do? What must I do? And because I've been out before, I thought, who's going to believe me? It's like the guy that gets stopped and he's got drugs in his pocket, and it's like, it's not mine. That's the way I was feeling, No one's going to believe me. So I was thinking for a long time, what must I do? And then the one night I thought, well, I've got to get rid of this. I can't. And I drove out, and I did. I went and dumped it. Setelah pengakuan itu, detektif memutar audio rekaman tersebut. Dan terdengar kalau itu memang benar suara Brian. Carry your swing ass down to my car and go dump you somewhere, huh? You just up my entire evening, huh? Just finish, please. I'm tired. I need to go on straight and narrow. Ketika ditunjukkan rekaman itu, Brian tampak terkejut dan terus bertanya, "Mengapa saya melakukan hal gila seperti ini?" katanya. I just cannot understand why I would do something like this. And that's what your question is. Why would I do that? I mean, we know you did it. You know you did it. We're just looking for, and there may not be a why that you think is reasonable, right? Yeah. But there is a why as to what happened. We might not know why it happened, but you know what happened. You're gonna see what happened. You're gonna see what you did. I just don't know why would I get angry like that? You're not angry. Yeah. So you said no. You're very calculated. You're narrating in it. Why would I say I've got an audience? I'm not saying that you have an audience, but you're clearly talking to. You're not just talking to her. You're narrating this. And it's because of whatever fantasy it is that you have in your mind
Whether you're going to share this with other people or you intended on it, I don't know. But you certainly intended on viewing it yourself. And you're clearly exerting power over this person. Jesus God. Why don't you stop it there? What do you think up until that point? That girl's dying. It's my hands, my arm. No, it's not going to be very hard to figure. Like I said, this is when this gets on a 55-inch TV. Yeah. There's no voice in this one. That's TV in the background. Yep. Hotel room. Yeah. She's alive there. Yeah, there. Camera. That's my voice. Dying now. My hands are tired. Just. I don't talk like that. Setelah itu, tepat sebelum wawancara berakhir, Brian berkata kepada detektif, Are you guys in a rush to go home? Are we in a rush? Yeah. Do you want to talk some more? We're not in a rush. We got all night. I have 2 days. I saw your ears do that. You know what? I mean, that's what we do. We love to talk. Brian kemudian membuat pengakuan yang mengejutkan tentang aksi yang ia lakukan lainnya. Some time ago, I can't remember when, I picked up a very drunk girl. My wife was gone. She was away for the weekend. I took her home, and I shot her, and I know you guys are doing good cop, bad cop. I know I'm gonna burn already, so, and I don't want you to have to waste your time. We appreciate that. But yeah, so I shot this girl, and then I went and dumped her out on that little side road going towards Butte. When you turn off the highway. By the Exclusion Power Plant? Yeah, around about that area, yeah. You must have found her. We may have. How long ago was that about? Oh my God, 3 years ago. Isi pengakuan Brian kepada detektif yang pertama memang benar. Beberapa tahun sebelumnya, sekitar 2-3 tahun yang lalu, ia menjemput seorang wanita dalam keadaan mabuk saat istrinya sedang pergi. She was smelling. I knew she was homeless then. You know, she was stinking, and I was getting upset. And I said to her, "Go take a shower." You know, because now there's smell in the house. You know, Stephanie would smell like there was a homeless person in the house, and she wouldn't do it. She kept saying no, and I was worried that she's going to vomit now, because then I realized that she really had been drinking a lot. No excuse, but I had also been drinking a hell of a lot. Like I said, when Stephanie goes, that's Brian time. Or as you call it, Brad time. I went through to the garage and I got my little pistol there, and I said to her, go shower, and she wouldn't, and I just did that, and I While she was on the couch? Yeah, I just shot her. There was no. The messed up thing, I can tell you honestly, there was no emotion there. It was just, you're not listening to me, go shower, you're not listening to me. You know, I knew that the longer she stays there, the worse trouble I'm going to get in with Stephanie. She's going to stink up the place. If she vomits on the carpet, it's going to be, you know. Dan ia membawanya pulang, tetapi dia kesal karena wanita itu bau katanya, dan menolak ajakan untuk mandi dalam keadaan mabuk
ia mengambil pistol dari garasi dan menembaknya di sofa. Kemudian ia membuang jenazah wanita itu di jalan kecil dekat pembangkit listrik. Polisi kemudian mengkonfirmasi bahwa wanita yang ia tembak adalah Veronica Abuak yang pada saat itu berusia 52 tahun yang hilang beberapa tahun sebelumnya. Penyelidik juga menemukan kartu SD di ponsel Brian yang berisi video wanita telanjang dan terbaring di lantai dalam rumahnya. Brian bahkan membawa Alicia, yaitu selingkuhannya, ke lokasi pembuangan mayat Veronica. Alicia adalah wanita yang diam-diam menghubungi pihak kepolisian setahun sebelumnya setelah Brian menunjukkan video mayat Veronica kepadanya. He's going in her, and then he draw his hand out, and he's holding the GoPro, and then he bites his hands on her leg. The pictures are her breast, and he's grabbing them so hard that the blood is pooling. Y'all don't know what I'm doing to get this information. I'm doing all kinds of crazy sexual acts with him to get this information out of him and having to pretend to like it. Brian Smith kemudian menarik kembali pengakuannya tentang Veronica. Ia mengklaim pembunuhan yang ia akui adalah peristiwa fiktif. Dia sangat mempermainkan polisi ini sepertinya. Dan katanya ia hanya mengarang cerita karena dia sedang takut. 5 tahun setelah pembunuhan Kathleen Jo Henry dan pengakuan Brian tentang pembunuhan Veronica Abuak, kasus itu akhirnya disidangkan. Pada tanggal 22 Februari 2024, juri di Anchorage menyatakan kalau Brian Smith bersalah atas semua 14 dakwaan. Ini termasuk 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua, penyerangan seksual tingkat 2, perusakan barang bukti, dan perbuatan tidak senonoh terhadap mayat. Akhirnya, pada 12 Juli 2024, seorang hakim menjatuhkan hukuman yaitu 226 tahun penjara kepada Brian Smith. Dengan berakhirnya persidangan, satu pertanyaan yang masih tersisa. Apakah Brian Smith memiliki lebih banyak korban di Anchorage? Dikarenakan ia pindah ke Alaska itu pada tahun 2014 setelah sebelumnya tinggal di Afrika Selatan, tempat di mana Alicia mengklaim kalau ia mungkin memiliki korban lain. Dan Alicia mengatakan Brian pernah memberitahunya bahwa salah satu korbannya ada di sana dan korbannya itu masih berusia 15 tahun. Namun kebenarannya masih belum diketahui. He told me one of his victims was as young as 15, where he's from. I think 15 was the youngest. Okay. But on the other hand, we don't know. We do not know, really. Terkadang, monster tidak datang dari legenda. Kadang mereka berjalan di samping kita dengan wajah yang biasa, senyum yang ceria, dan kamera yang selalu menyala.